We're doing our assignments. Hi. Father duty. Gawa ng assignment while nag-cashier. Ah! Yo. Oh, sige na. Saan na siya? Matamis? Hindi. Matamis ba ni? Saan yung iba na matamis? Lagi anak na tama. Very good. Tama. Ayo! Other pa na matamis. Kunti lang ang ano, glue. Kunti lang. Tama na. Kunti lang. Tama na. Baby. Tama ni siya, okay? Sige na ulit mo. Come on, lagay. Lagay. What is this? Cake? Yes. Cake. Next. Snacks. Ayun, so wait lang. What is this? Lat. Maalat. Ibig sabihin, maalat. So, saan ang example ng maalat? Maalat? Yes. Saan ba? Lemon is sour. This one. Lemon is maasim. Yan, that one. And isa. This one, salt, asin. Maalat na asin. Okay, very good. One lang. Tamis. Lemon, good. Tamis. Lemon is maasim. Kunti lang. Tapos i-spread din mo. Tama na. Tapos i-spread. Oops. Okay. Tama na. Ilagay dyan sa maalat. Maalat. Ayusin. Okay, very good. Done na. Kala naman. Kunti lang. Ara na lang. Tama na. Wala lang. Ayun i-kuan. Ayun. Okay? Okay. And what time of here? Ikaw. Ano. Oh, done. This one. Are. Sim. Maasim. Ibig sabihin, Lemon. saan pa? Ang palaya mo na, gulay mo rin ang palaya. Asa dali ang maasim? And No, this one siguro, lemon. That one is lemon, this one is lemon too. yes. Lemon. Dili dalawa, please. Gusto naman ang maasim. Lemon. Maasim sa Sarangani Province. Please. Paalam sa'yo. Saka. Kunti lang ha. Kunti lang. Oh, tama na. Paalam Dagan na kaayo. sa'yo. Ay, dagan kaayo. Kabila na naman. Ayaw na ipislit. Paalam sa'yo. Paalam sa'yo. Oh, lagi na. Paalam sa'yo. Lagay sa maasim. Maasim. Ayaw, mapait na. Drio. Maasim is what? Sour. Sour. Yes. Careful, mandigit sa uniform ha. Tapos yan si Mana.
Guys, sobra po kayo eh. Sobra kayo. This one? Coffee? Si coffee. Ay, napilit. Coffee. Basta ha. Ma. Ma. Pa. A. Ma. Ma. Pa. Pa. It. Ako na rin. Ano rin, tapi ba? Ma. Ma. Pa. Pa. It. Pa. It. Kunti lang. O, tama na. Spread. Spread. Very good. Tama na. Spread ako. Spread. Papahawa. Hands din mo. Yan na. Tama na. Sabi eh. Ma. Ay, isa. Tama na. Ma. Ma. Pa. Pa. It. It. Very good. Papa. So, example ng matamis is what? Sweet. Sweet. Another example ng sweet, ba? Yummy. Juice. Example ng matamis. Juice. Chocolate. Yes. Popcorn. Is popcorn sweet? Maalat. Example ng maalat. Example ng maalat. Give na ko na sila. Example mo na lang maalat. Asin. Asin. Isa pang maalat. Yung pawis ni Ate Ilay maalat. Maalat. Yung kilikili maalat. Yaks. Isa pa. Isa pa bang maalat? Kalbo. Ang mapait. Kung sa example ng mapait, ba? Coffee. Isa pa example ng mapait. Isa pa example ng mapait, Ruby. Example ng mapait. Baho mo ka eh. Example ng mapait. Araw, mapait. Yak! Sagna! Lagay doon sa labas. Lagay doon sa labas. Sige na. We're done. Kikapoy.